देव पगार ग जेजू ख्रिस्ताच्या नावान. All glory to God in the name of our Lord Jesus Christ. आम्ही या सकाळीच्या वेळार या स्वातेर एक कूड जावन क्रिस्ताची कूड जावन आम्ही एक कूड. This morning we have gathered here as the body of Christ. आम्ही क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे आम्ही एक एकले. We are the members of the body of Christ. आणि या कुडी वरवी देव व्हडली कामां करता. And through his body God works mightily. बायबल सांगता आसा की ते मागताव या चिंताव ताजे की वर्ते करूंक पदवी असलो देव आमचे भितर काम करता. And the God who is in us is able to do much more than we can ask or pray or think. ती महिमा सोबेंतल्यान येवंक जाय सांगता. And that glory should be revealed through the church. ताजे पासून तो एक सभा क्रिस्तान घडल्या त्या सभे वरवी देवाक महिमा मेळोंक. And that is why God has formed the church so that his glory will be manifested through it. ख्रिस्त सभेचे मस्तक जावसा. And Christ is the head of the church. आणि ख्रिस्ताचे कुडीचे कूड आम्ही जावन आसा. And we are the body of Christ. आणि आमच्या वरवी देव या संसारात व्हडली कामां करूंक येता. And through us God wants to do his great works. या संसारात कोणेच पळोवंक ना. And in this world no one has seen. कोणेच आयकोंक ना. Nobody has heard. कोणाच्या काळजांत रिगोवंक ना. And neither has it entered into the hearts of any इतली person. व्हडली कामां देव या सभे वरवी करूंक वयता आसा. And God wants to do those mighty things through this church. ताजे पासून देवान आमकां विसरून And काडला. that is why God has chosen each one of us. ताका लागून ताज्या पवित्र आत्म्यान आमकां मागला. And that is why he has anointed us with his Holy Spirit. मुखाचे न्हू लूक चॅप्टर 4 Luke chapter 4 verses 1. verse 1. पवित्र आत्म्यान भरिल्लो जेजू जॉर्डनांतावन खोडसरलो. ताका अरण्यांत व्हरून थंयसर 40 दीस पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंवडायतालो आनी देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कांयच खालें ना आनी ते दीस जायतोच ताका भूक लागली. आणि पवित्र आत्मा सांगता आसा जेजू ख्रिस्त पवित्र आत्म्यान भरलो. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit. मोगाचें जेजून केन्ना पवित्र स्नान घेतले When Jesus was baptized, तेन्ना देवान ताका अशें सांगलें हो म्हजो मोगा सोपूत. and God said, "This is my beloved Son." जेजू रक्तमासाच्या कुडीन म्हज्या आनी तुज्या सारको आसलो. In the flesh and blood, Jesus was just like us. आणि देवाक खबर आसली या म्हज्या पुताक या संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जिवंक पवित्र आत्म्याची मागणेची गरज आसा. And God knew for his Son to live victoriously on this earth, he needed the Holy Spirit. मोगाचें पवित्र आत्म्याची मागणी नाल्यार कोणाच्यानी जैतवंत जिवीत जिवंक जायना. Without the anointing of the Holy Spirit, nobody can live a victorious life. मोगाचें जेजूचेर पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत ताजें जिवीत बदललें. Only when Jesus received the Holy Spirit, his life changed. ताजी मिनिस्ट्री स्टार्ट जाली. His ministry began, तो देवा सांगता चलोंक and लागलो. he started to walk with God. देवाची महिमा सरगारतान या संवसारात दिश्टीक पडोंक लागली. And God's glory was revealed from heaven in this earth. जेजू वरवी देवान वर्ती आनी व्हडली कामां केली. Through Jesus, God worked his wonders in this earth कित्याक एनॉयंटिंगाक लागून. because of the anointing. मोगाचें एनॉयंटिंग नासतना मागणी करूंक जायना. Without the anointing, we cannot pray. मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी पळयता आसा जेजूचे मागण्याचे जिवीत एनॉयंटिंग आयल्या उपरांत स्टार्ट जाल्लें. And the prayer life of Jesus began after he received the Holy Spirit. मोगाचें हर एका भावार्थ्याक मागण्यांत येता एक मनशाक पवित्र आत्मा आयिल्ले तेन्ना. And each believer and each and every believer can pray only after they receive the Holy Spirit. मोगाचें पवित्र आत्मा आयिल्ले तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां मागणी करूंक शिकयता. And when we receive the Holy Spirit teaches us how to pray. मोगाचें आमी जेजू भशेन चलोंक जाय सांगून देवान आमकां जेजू क्रिस्तावरी पवित्र आत्मा दिल्लो आसा. For us, in order to walk like Jesus, the Father has given us His Holy Spirit. जायते फावटी आमी सांगता आसा जेजू भशेन म्हाकाय करूंक जाय. And many times we say, even I want to do things like Jesus. जेजू भशेन हांवें चलोंक जाय. And I want to walk like Jesus. जेजू भशेन जियोंक जाय. I want to live like Jesus. मोगाचें जेजू भशेन जावचे पासून देवान आमकां जेजू क्रिस्ता सांगता विसरून काडला. And to be like Jesus, He has chosen us in Jesus Christ. मोगाचें आमी आज जेजू क्रिस्ता सवय देवाचे पूत जावन आसा. And through Jesus Christ, we have become the sons of God. मोगाचें जेजून कितें केलां तें आमी करूंक जाय सांगून देवाची खुशी जावन आसा. And the will of God is that we also will do things like Jesus Christ. मोगाचें आयचो दीस सगळो संवसार पेंटेकॉस्ट सांगून सेलिब्रेट करता. And today people are celebrating the Pentecost Sunday. मोगाचें आमी पेंटेकॉस्ट सांगता ते आमी एवरी डे पेंटेकॉस्ट आमकां. And for us, every day is the Pentecost Sunday. हालेलुया.
Hallelujah. एका And it's दिसाक not न्ही. for one day. मोगाच्यान केन्ना हांवें जेजू क्रिस्ताक मानून घेतला त्या दिसता म्हजें जिवीत पेंटेकोस्टा भितर येता आसा. And the day I received Jesus, from that day onwards, every day is a Pentecost day for me. मोगाच्यान आज आमकां पवित्र आत्मा चलयता आसा. And the Holy Spirit is the one leading us today. मोगाच्यान जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत रक्तमांसाच्या कुडींत आसतना आख्खी रात मागणे करता आसा. When Jesus was in this earth in the flesh, the whole night he would pray. तो संवसारांतल्यान मेकळो जाता आसा. And he would keep himself separate from the world. मोगाच्यान ह्या आज आमी आमकां देवान हो पवित्र आत्मा दिला. ह्या संवसारांतल्या राटावळेंतल्यान आमकां मेकळे कर देवाच्या प्रेझेंसांत आमी बसच्या बसत. And today we have received the Holy Spirit so that we keep ourselves from the worldly thing and we sit in the presence of God. पवित्र आत्मा नाजाल्यार ह्या संवसाराच्या वस्तूंतावन ह्या संवसाराच्या वायटांतल्यान आमकां मेकळे जावंक जायना मोगाच्यान. Without the Holy Spirit, we cannot separate ourselves from the sin and the things of this world. बायबल सांगता आसा पवित्र आत्म्यान तुमकां सपरेट केला ह्या संवसारांत आवडून. The Bible tells us that the Holy Spirit has separated us from the things of this world. मोगाच्या भावनेन भयण आज आमचे ते आसचो आत्मो देवा बापाचो आत्मो जावन आसा. And today the Spirit which we have received is the Spirit of God. मोगाच्यान जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत येना जाल्यार एका मनशाक पवित्र आत्मो मेळना. If we do not come in union with Jesus Christ, we cannot receive the Holy Spirit. बायबल सांगता आसा एक्ट्स चॅप्टर 2 38 वर्स सांगता आसा. The Bible tells us in the book of Acts chapter 2 verse 38 and 39. And Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. आता बायबल सांगता आसा तुम्ही मन बदलूंक जाय आनी पवित्र स्नान घेवंक जाय. The Bible says that you need to repent and be baptized. तेन्ना तुमकां पातकाचे बक्षणे मेळटले. Then you will receive the forgiveness of your sins. पातकांतल्यान तुम्ही सपरेट जातल्या. And you will be separated from sin. तुम्ही नितळ जातल्या. And you will be clean. तेन्ना देवाचो आत्मो तुमचे ते देवून येतलो. And the Spirit of God will descend upon you. देवाचो आत्मो एक देवाचे देणे जावन आसा. And the Spirit of God is a gift of God. मोगाचें देण्यांतले व्हडले देणे जावन आसा पवित्र आत्मा जावन The आसा. Holy Spirit is the greatest gift from God. सदां आमी देवाक अर्घा दिवंक जाय. And that is why we need to thank God. सदां देव बापाक अर्घा दिवंक जाय. देव बापा तुवें म्हाका देणे जावन दिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचो अर्घा दिता हो. And daily we need to thank God for the gift of the Holy Spirit. मोगाचें देवाच्या आत्म्या वरवीं जिवीत आसा मोगाचें. And in the Holy Spirit there is life. मोगाचें देवाचो आत्मो सदांच आमच्या सांगातार आमकां बळ दिता. And the Holy Spirit stays with us and He is the one who strengthens us. आमकां शिकयता. And He is the one who teaches us. चलयता. And He is the one who leads us. आमकां कावन्सिलींग दिता तो. And He is the one who counsels us. आमचो तो एडवोकेट जावन आसा. And He is our advocate. आमच्या बसत तो उलयता. And He is the one who defends us. मोगाचें आमकां कम्फर्ट करता तो. And He is the one who comforts us. मोगाचें आमच्या दुखाच्या वेळार तो आमच्या सांगातार रावता. In our times of sadness, He is the one who is there with us. मोगाचें आमी अस्का जाले तेन्ना आमकां बळ दितलो. When we are weak, He is the one who strengthens आमकां वाट us. कळनातल्या तेन्ना आमकां वाट दाखयता And तो. when we do not know which way to go, He shows us the way. मोगाचें तो ह्या संवसारांत आयला आमी देवाच्या वाटयेंत आमी चलच्या बसत. And He has come in this earth so that we can walk in the ways of God. मोगाच्या भावनेन भयण आज आमच्या त्या पवित्र आत्मो देवान आमकां देणे जावन दिला. आमी देवाक वळखोवचे बसत. And the Holy Spirit that which we have received is the one who gives us the knowledge of God. मोगाचें देवाचो आत्मो कोणात येना ताका देवाक वळखोवंक जायना And मोगाचें. the one who has not received the Holy Spirit cannot know God. मोगाचें त्या संवसाराच्या लोकांक देवाचो आत्मो घेवंक ना. And the people of this world have not received the Holy Spirit. ताचे पसून तांकां देवाची वळख ना. And that is why they do not know God. मोगाचें ते देव आसा समोर जाणात. They know that there is a God, मोगाचें तांकां देवाची वळख ना. but they do not know God. ताचे पसून तांणी तांचे देव तयार केल्ले And that is आसात. why they have created gods for themselves. जाल्यार आमी आमकां देवान पवित्र आत्म्यारी देवाची वळख दिल्ली आसा. But for us, through the Holy Spirit, God has revealed to us who the real God is. बायबल सांगता आसा The Bible tells us Ephesians chapter 1 verse 17 सांगता आसा in the book of Ephesians chapter 1 verse 17. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेहून बाप ताजे परिपूर्ण वळखून तुमकां मेळचे खातीर आपलो जाणवायेचो आनी प्रकाशनायेचो आत्मो तुमकां दिवं. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. मोगाचें आमी संपूर्ण आमकां वळख ताजी मेळोवंक जाय आमकां. So that we get His full knowledge.
मोगाच्यान देवाचो पवित्र आत्मा तुज्या थंय ना जाल्यार देवाक तुका वळखोंक जायना. Without the Holy Spirit, you cannot know God. मोगाच्या भावनान भयणो तुका मुनिसी देव जाता, आनी कोणी देव जाता, आनी कोणी देव जाता Then तुका. everything around you becomes a God to you. मोगाच्या भावनान भयणीनो आमच्या रचणाराक, आमच्या देवाक, आमच्या सर्गीच्या बापाक आमकां आमी वळखोवच्या पासत देवान आमकां जेजू क्रिस्ता थंय हाडला. And for us to know our Creator, for us to know who is our true Father, God has brought us in union with Jesus Christ. मोगाच्यान जेजू क्रिस्ता थंय आमी आयिल्ले तेन्ना And when we come to Jesus Christ, आमकां पातकाचे बॉक्साने आसा. we receive the forgiveness of our sins. मोगाच्यान आमकां देवान जेजू क्रिस्ता थंय हाडला. And God has brought us to Jesus Christ कित्याक आमकां पातकाचे बॉक्साने आमकां मेळोंक जाय. so that we receive the forgiveness of our sins. आनी ताजे वरवीं आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय. And through मोगाच्यान Him, we will be the children of God. आमचे कुडी पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावंक जाय. So that our bodies will be temples of God. जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमी धूड नितळ जाल्ल्या वरवीं Because we are washed with the precious blood of Jesus, आमी जेजू क्रिस्त आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाला. our body has become a temple of the Holy Spirit. जेजू क्रिस्तान आमची पातकां आपल्या कुडीचेर घेवन आमकां पातकांतले, शिरापांतले, मोरणांतले, लोजयेंतले आमकां सोडयला. And Jesus has taken our sins upon Himself. Not only our sins, our shame and everything that was written against us, and He has nailed it on the cross. मोगाच्या भावनान भयणीनो पातकाक आमचे भितर जागो ना. And sin has no place in our life today. कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मा आमचे भितर देवून आयला. Because God's glorious Spirit has come into our lives. देवाक जाय आमी जेजू क्रिस्ता देवाचे पूत जाल्ले. And God wants us that we should be the sons of God. आनी देवाच्या आत्म्या वरवीं आमी देवाक वळखले. And that through His Spirit we know who He is. तो आत्मो जावन आसा आमकां विजडम असो आत्मो. And that is the Spirit of wisdom. आनी रेव्हेलेशन. And He is the Spirit of revelation. मोगाच्यानो आमकां स्वर्गार असल्या देवाचे रेव्हेलेशन पवित्र आत्म्या वरवीं मेळटा. And we can know the revelation of our Father through the Holy Spirit. कित्याक सांगल्यार देवाचे आमकां देवाची खरी ओळख मेळ्ळ्या ते वळ. Only when we know God truly, देव कितलो मोगाळ सावन आमी ओळखूंक शकता. we can know how loving God is. देव कितलो बरो सावन ओळखूंक शकता. We will know how good God is. देव कितलो पदवेदार सावन ओळखूंक शकता. We will know how powerful our God is. आता सामुएलान एक उतार सांगले. Samuel read a word. खंयचे वर्ड सांगलो विसरलो. Nothing can defeat you because God is with you. नथिंग कॅन डिफीट. कोणा वरवीं हारोंक जायना, कोणा वरवीं ताका सकला उडोवंक जायना. देव तुज्या सांगात आसा. Nothing can defeat you because God is with you. पवित्र आत्म्या वरवीं देव तुज्या सांगाता असल्या तेन्ना ह्या संवसारांत कोणाचेनी हालोवंक जायना आमकां मोगाचेनो. When God is with you through the Holy Spirit, nobody can destroy you. Nobody can do anything against you. आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावं आसा. Our body is the temple of the Holy Spirit. आमची कूड जिव्या देवाचें मंदिर जावं आसा. Our body is the temple of the living God. देवान आमकां पवित्र केला. And God has made us holy जेजू क्रिस्ता वरवीं. through Jesus Christ. आनी देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या काळजांत धाडला. God has put the Spirit of His Son into our hearts. आनी देव त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां ताजी वळख दिता आनी ताणें आमकां कितें तयार करून दवरला तो आमकां दाखयता. And through the Holy Spirit, He reveals to us, He reveals Himself to us, and He reveals to us what He has prepared for us. आज ह्या संवसारांत आमी भावार्थी जावन आमी तोंडा भावून आनी अस्कत जावन भोंवता आसात. Even today, even though we have received the Holy Spirit, we are walking in sadness. मोगाचें एक हारलेले जिवीत जियेता आसा. We are living a defeated life. कित्याक सांगल्यार आमी पवित्र आत्म्या सांगाता, पवित्र आत्म्या चलयल्ल्या वाटयेंतल्यान आमी चलना. Because we are not walking in the way that in which the Holy Spirit is leading us. आमकां देवान पवित्र आत्मा हेल्पर जावन धाडला. And God has sent us the Holy Spirit as our helper. बायबल सांगता आसा हांव तुका एक आधार, एक हेल्पर हांव धाडटलो. And the Bible tells us that God will send us a helper. तो सदां काल तुज्या सांगाता रावतलो. And He will be with you तो always. तुका चलयतलो. And He will lead you. तो तुका शिकयतलो. And He will teach you. तो तुका बळ दितलो. And He will strengthen you. मोगाच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and sisters, सदां काल तुज्या सवय रावतलो. He will be with you always. बायबल सांगता आसा हांव तुका एक अनाथ जावन सोडना आसा हांव. The Bible says, I will not leave you as orphans. मोगाचें न्हू अनाथ सांगल्यार कोण, ऑर्फन सांगल्यार कोण? Who are orphans? माय पायनात. Those who do not have parents.
मोगाच्यान माय पायनातल्या भुरग्याची परिस्थिती कशी असतली? What is the condition of a child without parents? मोगाच्यान हांगा असल्या भुरग्यांक सगळ्यांक माय पाय आसात. And all of us here have parents. ताजे बसून कुशाल घेवन बसल्यात. That is why we are sitting here joyfully. काय भिरांत ना. We have no fear. फाटल्यान पळयतात. We look behind हाड us. सोडलेलो बसला. There is a man sitting behind us विथ बियर्ड. with a आणि beard. एकलो सांगता असा. And another one आणि says, एकलो कोण सांगता सांगा असा एकलो. and then the person says, there's someone here. मामी असा. That's my mom. डॅडी असा. That's my dad. हांव भियेनो. And I will not fear. न्हिदताव. And I'll sleep without any tension. मोगाच्या भावनान भयणीनो, My dear brothers and sisters, संवसारांत भुरग्यांक आव बापाय आसात जाल्यार भुरगीं कितली कुशाल बरीत. in this earth, if a child has parents, how joyful the child is. ती केन्नाय टेन्शन घेनात. They don't stress about anything. तशेंच आमचो एक सर्गीचो बापूय आसा. We have a heavenly Father. तो सांगता असा हांव तुज्या आवयचे की तुज्या बापायचे की चड मोग करून हांव तुज्या सांगाता रावता. And He is telling us that He loves us more than our mother or father, and He is with हांव us. तुका सांडचो ना आनी सोडचो And ना. I will never leave you nor forsake you. मोगाचें आमकां मेळ्ळेलो पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता एका आवय भशेन एका बापाय भशेन आमच्या सांगाता रावता. And the Holy Spirit which we have received, He stays with us as our Father and as our mother. मोगाचें तो आमकां वाट दाखयता. And He is the one who shows us the ways. आमकां शिकयता. He is the one who teaches us. मोगाचें आमकां बळ दिता. He is the one who strengthens आमकां us. बुजयता. He is the one who तो comforts us. आमचो आदार जावन आसा. And He is our help. मोगाच्या भावनान भयणीनो तो आत्मा आमच्या सांगाता आसा. And that Spirit is with us. सताचो आत्मा आयले तर संपूर्ण सता करून पावयतलो. And when you receive the Spirit of truth, He will lead you in complete truth. मोगाचें आमी या संवसारांत एका फुडकिऱ्या संवसारा भितर आमी आसाव. We live in a deceitful world. मोगाचें हा संवसार 100% फोटीमध्ये आसा. And the world today is full of lies. एक रिलीजियन एक फोट जावन आसा मोगाचें. And religion is also a lie. व्हडल्यातले व्हडले फोटी सांगल्यार रिलीजियन And one मोगाचें. of the biggest lie in this world is religion. कित्याक सांगल्यार देवाच्या आड देवाक वळखनातले अनेक देव ते रिलीजियनान करून दवरला. Because they have created another God besides the true God. ते सगळे आमचे तकले भितर घालून दवरला. And they have put it in our heads. मोगाचें सताचो आत्मा आयले तेन्ना. And when the Spirit of truth comes, देवाचो आत्मा आयले तेन्ना. when the Spirit of God comes, क्रिस्ताचो आत्मा आयले तेन्ना. when the Spirit of Christ comes, मोगाचें आमकां फोटींत तो भायर काडटा. and He takes us out from those lies, ताच्या वाटये कडून आमकां पावयता. and He leads us in the way of truth. मोगाचें आमकां कितें आमी जाणा जावंक जाय तो सगळे देव आमकां कितें शिकोवंक सोदता आपल्या भुरग्यांक ते सगळे देव आमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्तावर आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं शिकयता. And what God wants us to know, He teaches that to us through His Holy Spirit. जायते फावटी मोगाचें आमी हांगा पळयता आसाव जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त चड वेळ मागणे करता. In the life of Jesus, He spent a lot of time praying. जेजूक मागण्याची गरज आहा. Does Jesus need to pray? ना तो देव रक्तमांसाच्या सैमांत तो मनीस जाल्यार आत्म्यान तो देव. He was man in the flesh, but He was God in spirit. मोगाचें ताका मागण्याची गरज आहा. Does He need to pray? ताका सर्गीच्या प्रकाशाची गरज आहा. Does He need the revelation from heaven? ताका देवाच्या आत्म्याच्या बळाची गरज आहा. Does He need the strength that comes from God? मोगाचें रक्तमांसाच्या कुडींत असल्या हर एका मनशाक देवाच्या आत्म्याचे आदाराची गरज आहा. मोगाचें And everyone living in the flesh needs the strength that comes from God. तो आत्मा आयिल्ले तेन्ना ताका ताणें बळ दिलें. And when he received the Spirit, he was strengthened. मोगाचें ताका तो 40 दीस ताका अरण्या करून पावयले ताणें. And the Spirit led him into the wilderness for 40 days. मोगाच्या भावनान पळयता जायते फावटी येता पवित्र आत्मा मेळटा तो आमकां पॅलेसा भितर व्हरून पावयना. When we receive the Holy Spirit, He doesn't lead us into a palace. मोगाचें आमी चिंतात पवित्र आत्मा आयला आनी सुखाचें एक समाधानाचें एक जिवीत तो आमकां दिता. We feel that when we receive the Holy Spirit, we'll have a life of contentment and leisure. मोगाच्या भावनान पळयना पवित्र आत्मा आयले तेन्ना तुका ट्रेनिंगा करून पावयता तो. When we receive the Holy Spirit, He leads us into training. मोगाच्या भावनान पळयना कशें आमी ह्या संवसारांत आत्म्याच्या आदारान जैत उरोंक जाय सगळं. And He teaches us how to live a victorious life in the Spirit. जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन मागणे करता आसतना देवसाराचो आत्मा ताका नाडूंक येता आसलो. And when Jesus, full of the Spirit, was praying in the wilderness, the devil came to tempt Him. बायबल सांगता आसा 40 दीस मागणे करता 40 दीस ताणें नाडला ताका. 40 days that he was praying in the wilderness, the devil tempted him each day. मोगाच्या भावनान पळयना ताका मेन टेम्पटेशन हांगा थोडी दाखयल्ली आसा. And some of the main temptations are mentioned in the Bible. तो सांगा लागलो येवन He came and he told him, तुका आतां भूक लागल्या. "You are hungry now." काय देवसाराक जेजूचं काय मोग काय ना. And he did not love Jesus. ताका फसोवंक जाय ताका. And he wanted to trap him. हे वेळसोय मोग नासलो ताका.
The devil did not love Eve. ताणें ताका फसयलें तें He tempted her and tricked her. तूं देवाचो पूत वय जाल्यार फातर असले उंडे कर सांगू लागलो If you are the Son of God, turn these stones into bread. मोगाच्यान जेजू क्रिस्ताक पदवी आसा तो जाणा आसा He knew that Jesus had the power. कोण पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस देवसाराक केन्नाय कोणी ओबे जायना And those who are filled with the Holy Spirit do not obey the devil. मोगाच्या भावनान भयण आमकांय जायती बरी प्लॅन तो दाखयतलो And he will show us many seemingly good plans. तूं एक बरो बिलीवर तूं हें कर If you are a good believer, you do this. मोगाच्या भावनान भयण ताणें सांगलें तुका आयकोंक देवना पळोवंक ना God has not called you to listen to the voice of the devil. पवित्र आत्मा ताका मेळ्ळा ताका एनॉयंटिंग मेळ्ळा तो एनॉयंटिंगाक आयकता जेजू क्रिस्त And those who have received the anointing, listen to the anointing. मोगाच्या भावनान भयण एनॉयंटिंगान ते ताका शिकोवंक नातले And the anointing did not teach him that. ताजे तो सांगा लागलो पळय एनॉयंटिंगान ताका कितें शिकयला And he tells him what the anointing taught him. पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें मनशान जियोवचे जेवणा वरवीं न्हय देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरच्या हर एका उतरा वरवीं And then the Holy Spirit told him that man does not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. My dear brothers and sisters, कुडींत आमी जेजूच्या स्वातेर आमी ह्या स्वातेर आमी आसाव we are here in the place of Jesus in the flesh. आमी जियोवचे फकत जेवणा वरवीं न्हय We do not live by bread alone, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरच्या हर एका उतरा वरवीं आमी जियेतले but by every word that proceeds out of the mouth of God. ताजे उपरांत सैतानान ताका उंच एका जाग्याक वयले And then the devil took him to a high point पळय व्हडलो सगळो संसार दिसलो खंय थंय from where he could see the entire earth. जेरुसलेमान तितले वयर दोंगर खंय आसा खबर ना And we don't know which is the highest peak there to see a place like that, to see everything. आख्खो संसार दिसतो खंयचोय पर्वत तुम्ही काही पळयला Have you seen a mountain from where you can see the whole earth? ताजो अर्थ तसो न्हय And that is not the meaning. ताका ताणें सांगलें सगळे संसाराचे ताणें ग्रेस काय दाखोवन ताका वयर व्हेलें सांगून अर्थ ताचो And he took him on top to show the glory of the whole world. तो सांगूंक लागलो हे सगळे तुका हांव दिता And he told him that I will give all this to you. तुका नमस्कार कर You only need to worship me. जाल्यार देवाच्या आत्म्यान ते जेजू क्रिस्ताक शिकोवंक ना And the Spirit of God did not teach that to Jesus. देवाच्या आत्म्यान ताका सांगलें And the Spirit of God told him, ही सगळी ह्या संसाराची महिमा सगळी देवातावन आयल्या and all the glory that is in this earth is from God. ताका रचलेलो एकलो देव आसा And there is a God who created it. या वस्तूक तू नमस्कार करनाका ताका रचलेल्या देवाक तू नमस्कार Do not कर worship these things, but worship the Creator who created them. मोगाचेनो आज आमकां देव अशें सांगता ह्या संसाराच्या खंयच्याय वस्तूक तू नमस्कार करनाका And today also God is telling us the same thing, not to worship anything in this earth. देवाच्या की पयलो जागो कोणाक दिनाका Do not give anything an important place more than God. आज देवाचो आत्मा आमकां शिकयता And today the Spirit of God teaches कशें us आमी देवाक पयलो जागो दिवंक जाय how we need to give our first place to कशें Jesus, ताका आमी वर्शीप करूंक जाय and how we need to worship Him, कशी ताका महिमा दिवंक जाय how we need to glorify तेन्ना Him. सैतान पळोवन दवतलो And then the enemy will flee from मोगाचेनो us. आज आमच्या फाटल्यान सैतान लागला आमकां संसाराची ग्रेस काय आनी संसारचो वैभव दाखोवन And today the enemy is after us. He's showing us the glory and the things of this world. जेम्स चॅप्टर 4 आमी पळया Let's open our Bible to James 4 verse 1 to 7. 1 to 7 एक वर्ष वाचून पळया Where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? झुजा आनी झगडी तुमचे मदें खंयच्यान तावन उपजता तुमचे भितर झूज करता ते वडोवण्यात तावन उपजता अशें न्हय पळय आतां हे भावार्थ्यांक बरयला This is written for the believers. तुमचे भितर झगडी झुजा हे सगळे खंयसान उपजाता Where do wars and fight come from among you? तुमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या त्या आत्म्यातावन या रक्तमासाच्या कुडीच्या होंदोण्यातावन Do they come from the Holy Spirit which you have received, or from from your desires for pleasure? मोगाचेनो आमच्या कुडी तो बायबल सांगता आसा तुमच्या कुडीतावन हे सगळे आज उपजाला The Bible tells us all these arise from our body. मोगाच्या भावनान भयणो आमच्या घरांत आमच्या जिवितांत आमच्या खंय जाल्यार झगडी झुजा केस्तांवां हे वायट सगळे म्हाका देवातावन येना मोगाचेनो In our life, in our body, in our surrounding, fights and all other things do not come from God. देवाचो आत्मो शांतीचो आनी समाधानाचो आमकां भोगसणाचो आत्मो देव दिता आसा The Spirit of God brings peace. ताजे उपरांत मुखली वळ वाचया You lust and do not have.
You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक तयार आसात. व्हड आशेन कित्याचे फाटी तुमी लागतात, पूण ती वस्त तुमच्या हातांत पडना तेन्ना तुमी तुमच्या मदें झुजाझुगडी करतात. तुमकां जाय तें तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें देवा लागीं मागिनात. हांगा बायबल सांगता आसा पळय, मनशाचे सोय बशे. This is the nature of humans. आता सदां आमच्या घरांत आनी घरा लागीं शेजारच्या लागीं आमी पळयला. We have seen this among our neighbors. बरी गाडी घेतली सांगल्यार 100 जाणांक हांगा उजो पेट्टा. If somebody buys a new car, the others are jealous. मोगाचे न्हय, एकल्यान बरें घर बांदल्यार जेलसी येता. And if somebody builds a house, the others are jealous. इल्लोसो कोण बरो जालो सांगल्यार जेलसी येता. And if there's some goodness in somebody's life, the others are jealous. एकल्याची भुरगीं बरे मार्क्स घेवन पास जाल्यार आनी एकल्या कोणाक चर्चीत आनी कोणाक कुन्नटका येता. If one person's children clear the exams with good marks, the others are jealous. कंपनीत एकल्याक बरें पोझिशन मेळ्ळें तुका मेळोंक ना जाल्यार तुका जेलसी जाता. In the company, if one person gets a good position, the others are jealous. मोगाचे संवसारांत सगळ्यांनी अशें आमच्या शेजारच्यानी आमी घर इल्लेशें बरें केल्यार शेजारच्यांक सगळें उजो येता. In our neighborhood, if we do something in our house, the others are jealous around भायर us. नाका आमच्या घरा भितर भावाक आनी भयणीक, भावाक आनी भावाक. Even within our home, the same thing happens between siblings. थोड्या फावटी बायलेक आनी घोवाक एक जेलसी जावची आसा. Even among husbands and wives, there is jealousy at times. ते सगळ्या घोव बायलां मदीं थोडी आसतात. बायल कुन्नटकाय करची बायल आसता, कुन्नटकाय करचो घोवूय आसता. Not among all households, but in some. मोगाचे न्हय, हे सगळी झगडी केस्तांवां आमी जाल्यार मर्डर करूंक तयार जातात कित्याक आमकां ती वस्त मेळना, दुसऱ्याक मेळ्ळ्या सांगून. We are even ready to murder someone else because we haven't received what we were asking for. रियली ती जेलसी जावन आसा. That is jealousy. मोगाचे न्हय, कांय ना हे जेलसीचो स्पिरीट लागलो. And in Cain also had the spirit of jealousy. त्या आबेलाक मारलेले त्यात स्पिरिटाक ताका लागून. And because of that spirit, he was led to kill Abel. आज आमच्या मध्ये जायते पटी भावार्थ्यामध्ये हो आत्मो काम करता आसा. And even among the believers, that spirit is at work today. अनेक चर्च ब्लेस जाल्या बरोबर हांगाच्या पास्टाक उजो लागता. And if one church gets blessed, the other pastor gets jealous. मोगाचे हो आत्मो देवातावन येना. And this spirit does not come from God. मोगाचे ही झगडी केस्तावा वायटपण तोंड वंकडे करचे आनी कितें करचे हे सगळे देवातावन येना. मोगाचे न्हय, All fights and wars do not come from God. You ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. तुमी गिरेस्तकाय मागतात आनी देव ती तुमकां दिना कित्याक वायटावे मनान तुमी मागतात. तुम्ही देवाची खुशी मागनात. You do not ask for the will of God. देवा तू म्हाका तुजी वळख दी सकून मागनात. We do not ask God to reveal to us who He is. मोगाचे न्हय, देवा हांवें तुका वळखोंक जाय, हांवें तुजो मोग करूंक जाय सकून मागनात आमी. We do not ask God that I want to know you, I want to love you. आमी मागतात कितें? What do we ask? आमी कितें मागताय? What do we ask? ग्रेस काय दी. We ask for wealth. वया न्ही. मोगाचे न्हय, संवसाराच्यो वस्तू आज हांगा आयकात, म्हाका प्रमोशन दी. We ask for promotions. म्हाका म्हजे बिझनेस बरो कर. We ask to bless our business. म्हाका बरी गाडी दी. We ask for a good car. हांवें एक विजन दवरला, हांवें व्हडली गाडी येचे. And I have a vision to buy a big car. प्रेयरात ती गाडी दोन प्रेयर तेच. And we pray for the same thing. पयशा बसत. For money. भुरग्यांक बरें काम मेळोंक. For children to get good jobs. विजा मेळोंक. To get a visa. मोगाचे न्हय, हेच एज्युकेशन हाय मार्क्स काडूंक. And to get good marks. मोगाचे न्हय, संवसाराचे कितें सगळे आसा ते सगळे आमी देवा लागीं मागता. And we ask God for all the things pertaining to this world. आमकां ह्या संवसारांत खुशाल पावचे बसत. For us to be happy in this world. ह्या संवसाराच्या खुशाल गय बसत तूं. And for the happiness in this world. हे देवा लागीं आमी मागतात. And we ask this from God. आतां परत मुखार वचात. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. तुमी देवाक ओ विश्वासी ह्या संवसाराची इश्टागो देवाचे दुस्मानकाय म्हूण नकळो तुमी, कित्याक खरें जी कोण ह्या संवसाराची इश्टागो जोडटात ती देवाची दुस्मान जातात. हांगा बायबल सांगता आसा कोंकणीचें ट्रान्सलेशन सारकें ना.
कित्याक सांगल्यार अविश्वास इल्लेशे आसा. अविश्वासी सांगल्यार आसा न्हू, अडल्ट्रसात सांगल्यार आसा न्हू, एक घोव आनी बायल आसा समचीत या. The meaning of an adulterer is consider a relationship between a husband and a wife. एक बायलेन घोवाक विश्वास आसा तर घोवान बायलेक विश्वास येता. The husband and wife should be faithful to each other. आता घोवाच्या काळजांत एका दुसऱ्या बायलेची आशा आयल्यार तो अडल्टर जाता. वया न्ही, And if in a अविश्वासी husband, जाता. if a husband desires another woman other than his wife, he becomes an adulterer. आनी सायडीक आसल्या बायलेन लोळो आनी एका दादल्याक पळोवन भितरल्यान आशा आयल्यार ती तितलीच जाता. And if a woman desires any man other than a husband, she becomes an adulteress. अविश्वासपण ते. And it is unfaithfulness. आनी देवा थंय आमी आयल्या उपरांत देवाच्या की चड आनी एकल्याचो मोग करचो. When we come to God, if we love anything more than God, मोगाचें ह्या संवसाराची सगळी ग्रेस काय कोणे दिल्या? who has given the wealth of this world? हा? कोणे दिल्या? त्यातल्या कोणाचो मोग करूंक जाय? Who should we love? देवाचो मोग. तुका खंयची ग्रेस काय दिल्या त्या देवाचो पयलो मोग करूंक जाय. सोड ग्रेस कायचो मोग कर, देवाक सोडचे. Do not love the wealth, but love the God who has given you the wealth. Do not live God for the wealth. ओन्ली ग्रेस काय मेळलेल्या वर्शिपाक ना हो. And if God blesses them with wealth, they are not there for the service. आनी एक 10 प्रोजेक्ट आयल्या प्रभू बुनीस दिश्टीक पडना. And if he gets 10 projects, then he'll not be seen in the church. बिजी व्हॉट बिजी. हांव खरें सांगता आसा, कोणी ट्रॅपा भितर पडो नाकात. Do not fall in this trap. मोगाचें कितें आसूं दी, देवाच्या वर्शिपाक पयलो जागो दियात. No matter what, give your first place to fellowship. प्रेयराक पयलो जागो दियात. Give first place for prayer. नवी गाडी एकल्या पिकनिकाक बायसरली. When you buy a new car, they go to have picnics. चर्चीक कित्याक येवना? ना नवी गाडी हाडली, चेडो सांग लागलो पिकनिकाक. चेडो व्हडलो, देव व्हडलो तुका. Is your son more important or God more important? कॅन्सल करता ते. Cancel those plans सांग हांव पयलो म्हाका गाडी दिल्या देवाक वर्शिप करूंक येता हांव. and tell aloud that I will go and worship the God who has blessed me with a Bless car, karta. and God will bless you. मोगाच्या भावनान बहिणीनो, My dear brothers and sisters, बिझनेसाक पयलो जागो do दिनाका. not give first place to your business. मोगाचें शिकपाक पयलो जागो Do not दिनाका. give first place to your education. पास्टर जायना, कित्याक सांगलें ताका मंडे ट्यूजडे एग्जाम जायना, ताका फुल्ल शिकोंक जाय जाल्यार शिकाप देवान दिवचे. And God is the one who gives wisdom to देवाक study. पयलो जागो दिना जाल्यार तूं देवाचो दुस्मान जाता. If you do not give first place to God, you become an enemy of God. मोगाचें ह्या संवसारा भितर खंयच्या आज तुमच्या काळजांत तुम्ही डिसायड करात. Today decide in your heart, म्हज्या काळजांत हांव केन्नाच देवाक पयलो जागो दिता. ह्या संवसाराच्या खंयच्याय ग्रेस काय हांव पयलो जागो that दिना. I will give first place to God in my heart and not to anything else in this earth. ते डिसिजन तुझ्या देवा मुखार प्रेयरान करात तुम्ही. And you have to make that decision before God in prayer. मोगाचें देव तुका ब्लेस करता. God will bless you. मोगाचें देवाक ब्लेस करूंक कांयच कश्ट नात. मोगाचें And it is not difficult for God to bless you. अब्राहमान अशें सांगलें, And Abraham said, तुज्या देवा लागीं कठीण सांगचें कांय ना. there's nothing impossible for my God. कांय नातल्या जाग्यार सगळें वय करता तो देव. And he तो can make everything out of nothing. मोगाचें देवाक जाय तुका सोड वयर उबारलेलो. God wants to bless you more and more. सैतान सांगता आसा तूं ताज्या फाटल्यान धांव, And the devil tells you to go after this. ताज्या फाटल्यान And धांव. go after that. मोगाचें वचनाकात ताज्या And फाटल्यान. do not go after that. मोगाचें आमकां जायते फावटी ह्यो वस्तू कळनात. And many times we do not know these कित्याक आमी things प्रेयरांत रावनात. मोगाचें because we do not spend time praying. प्रेयर मध्ये कोण रावणात, देवाचे कम्युनिकेशन कोणा लागीं ना तो सांगता. If you do not pray and if you do not communicate with God, you will be lost. मोगाचें मिनिमम एक वार पुणी आमी प्रेयर करूंक जाय. मोगाचें Minimum for 1 hour we need to pray. टायम ना. I do not have time. मोगाचें कोण सांगता आसा म्हाका मागणी करूंक कळना. And somebody says, I don't know how to pray. 100% करेक्ट तू उलयता आसाय. And what you're saying is true. तुज्या रक्तमासाच्या कुडींतल्यान तुका मागणी करूंक In कळना. your flesh, you do not know how to pray. तेन्ना तुका पवित्र आत्मा तुका मागणी मेळ्ळ्या त्या पवित्र आत्म्याचा आधार घे. Ask for the help of the Holy Spirit with whom you पवित्र are आत्मा ह्या वेळार anointed. म्हाका आधार दी. Holy Spirit, help me now. थँक यू होली स्पिरिट सांग. Thank the Holy Spirit. कित्याक सांगलें पवित्र आत्म्या तू म्हाका मागणी करूंक
शिकयताय Because Holy Spirit, you are the one who teaches me how to pray. मोगाचेनो केदना तू पवित्र आत्म्याचा आधार घेताय पवित्र आत्मा तुका मागणी करूंक शिकयता And when you ask the Holy Spirit for help, He will teach you how to देवाची pray. ओळख तो तुका दिता He will show you who तो God तुका is. शिकयता And He will teach you everything. मोगाच्या भावनान बहिणो कोणाक देवाचो आत्मा चलयता ती देवाची भुरगीं Those who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. मोगाचेनो देवाच्या भुरग्यांक चलोवच्या बसत देवान एक आत्मो दिला God has given us His Spirit so that we are led by that Spirit. ना जाल्यार आमकां चलोवंक कळना मोगाचेनो Otherwise, we do not know what to do. या संसाराच्या वाटयेन कोण चलता आपल्या जाणवया प्रमाणे आपल्या शिकपा प्रमाणे तो फसोन पडटा Those who walk according to the ways of this world, according to their own knowledge, end up messing up. केन्ना आदावान पाताक केले When Adam sinned तो देवाच्या वाटयेन तां सकयल पडलो and he fell low from the way of God, देवाच्या चिंतपातान सकयल पडलो and he fell low from the thoughts of मोगाचेनो God, ताज्या मना भितर देवसाराची वाट ताज्या मना भितर आयली and the ways of the devil entered his mind, देवसाराचे चिताप ताज्या भितर आयले and the thoughts of the devil entered his देवाचो mind, प्लॅन ताका कळना जालो and he could not discern the plan of तोच God. देव सांगता आसा आमकां And that same God tells us जेरमाया 29:11 सांगता आसा in Jeremiah chapter 29 verse 11, हांवें तुज्या बसत एक बरो प्लॅन तयार करून दवरला I have prepared a good plan for you. हांगा असल्या हर एका मनशा लागे आज देवाचो आत्मा सांगता आसा तुज्या बसत एक बरो प्लॅन हांवें तयार करून And for दवरला each and every one of us gathered here today, the Holy Spirit is telling that He has prepared a good plan for us. तू मुझ्या सांगाता राव Stay with me, हांव तुका दाखयतलो and I will show you. हांव तुका उक्ते And करतलो I will reveal to तू you या संसाराचो न्हय that you are not of this तू earth. रक्तमांसाचे कुडी त्या संसारात आसा You are living in the flesh in this तू earth, आत्म्यान नव्यान जल्माला but you are born again in the Spirit. तुझे राज हांगाचे न्हय Your kingdom is not of this earth, या तुझे राज सर्गीचे but your kingdom is in heaven. सगळी फेसिलिटी थंयतावन येता And all the facilities come from there, प्रोटेक्शन थंयतावन and your येता protection comes from सगळी there, ब्लेसिंगा थंयतावन and all येता blessings flow from सगळे there. देवान ते स्टोर करून दवरला तुझ्या बसत आणि मुझ्या And बसत God has stored everything there for us. मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो My dear brothers and sisters, आम्ही आत्म्या सांगत आसल्या तेन्ना if we walk in the Spirit, बायबल सांगता आसा the Bible tells us देवाचो आत्मा कोणाक चलयता ती देवाची भुरगीं that those who are led by the Spirit of God are children देवान of God. आमच्या बसत वाटयो तयार केल्या And God has prepared ways for us, मोगाच्यान ताजी वाट जावन आसा आमकां प्रॉस्पर करता and ती His way is a way to prosper us, ताजी वाट जावन आसा आमकां शांती दिता ती and His ways lead us to ताजी peace, वाट जावन आसा आमकां ब्लेस करता ती and His ways are the ways that lead us to blessing. ताज्या वाटयेंत आमी चल्ले तेन्ना केन्नाच लजेक पडना हांव When we walk in His ways, we shall not be put to shame, ताजी वाट जावन आसा आमकां बरी भलायकी दिता ती and His ways lead us to good health. मोगाच्या भावनांनी बहिणीनं बायबल सांगता आसा ताजो आत्मा आमच्या सवय आसा वय जाल्यार If His Spirit is in us, तुजी कूड पातकाक लागून मेल्यारी even though your body is dead because of sin, तो नव्या जीवन तुझ्या कुडीक भरतलो and He will restore your body. मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो My dear brothers and पवित्र sisters, आत्म्या भितर एक डिवाइन हिलिंग लिपलेले आसा in the Holy Spirit there is divine healing. मोगाच्यानो एक दैविक भलायकी देवाच्या आत्म्या भितर आसा There's divine healing in the Holy Spirit. तेन्ना आत्म्यान तू चल्ल्या तेन्ना When you walk in the Holy Spirit, ती दैविक भलायकी तुझ्या कुडी भितर मॅनिफेस्ट जाता मोगाच्यानो and the divine healing gets manifested in your जेजू body. ख्रिस्ताच्या कुडीच्या घाव्यानी तू पेकलास आणि सदांय सांगताय We always say that we are healed by the ती stripes of पेकवणी खंय Jesus. आसा? And where is that healing? देवान ती पेकवणी पवित्र आत्म्या तुझ्या भितर दवरलेली And through the आसा Holy Spirit, that healing is in तू us. सत मानल्या तेन्ना When you believe, तू ताज्या प्रमाणे चल्ल्या when you तेन्ना walk according to Him, तुझ्या भितरली ती तुझ्या आत्म्यात असली दैविक भलायकी तुझ्या कुडी भितर जेजू ख्रिस्ताच्या नावान देवण येतली and the divine healing that's in your spirit will flow in your body. देवान एक तुका टीचर दवरलेलो आसा And God has kept a teacher for you. मगाच्यान या संसारात आमी भावार्थी आज कोणा लागीं धांवता आसाय As believers today, we are going to different people. बायबल सांगता आसा देवाचो आत्मो तुज्या लागीं दाखयता तो चलयता तुका सगळे तो करता The Bible tells us that the Holy Spirit is the one who teaches us, guides us, and leads us. 1 जॉन काढत Let's 1 open. जॉन चॅप्टर 2 Well, let's open our Bible to 1 John chapter 2, verse 26 and 27. These things I have written to you concerning those who try to deceive you. But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things, and is true and is not a lie. मगाच्यान कितले बरे करनाका देवाचे उतरां नाका हर एका भावार्थ्याक बरयला पळयात
And it is written so beautifully in the word of God for each देवाचो believer. आत्मा आयले तेन्ना तुजे भितर देवाचो आत्मा तुज्या आत्म्या सांगता उलयता मोगाचेनो And when you receive the Holy Spirit, the Spirit of God speaks in your spirit. त्या आत्मा जावन आसा तो जावन आसा प्रकाशीचो आत्मा रेव्हलेशन And He is the Spirit of revelation. प्रोफेसी जागोन खंय खंय मनशा लागीं धांवता आसात We do not need to run here and there for prophecy. प्रोफेसी दिता तो आत्मा तुजे भितर आसा The Spirit who gives, the Spirit who prophesies is in you. And prophecy comes from God, जावन येना not from men. जायते डिसिवर आज येवन बिलिवरांक प्रोफेसी दिवंक येता आसात And many deceivers have risen up and they try to give prophecies. बायबल सांगता आसा तुका दिल्लेलो पवित्र आत्मा तुज्या भितर तुका प्रोफेसी दिता And the Bible tells us that the Holy Spirit which you have received, प्रेयरांत रावना ताजे पसून तुका कळना you do not spend time praying, that's why you do not know. तू बेश्टो टाइम पास करता आसा You are just passing your time. सकाळी उठून बेश्टी चा पिता आनी ब्रशी करता धांवता कामाक You just wake up, you have tea, you brush your teeth and you प्रेयराक go. टाइम ना There's no time for prayer. प्रेयर केल्यार 5 मिनटां थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड गुड मॉर्निंग लॉर्ड ओके लॉर्ड बाय लॉर्ड सी यू लॉर्ड येत And even if you pray, you just spend 5 minutes in praying. मागीर 500 पुटी जांबा येता ताजे And मदें in those 5 minutes, you yawn 5-6 times. मोगाचें प्रेयर जायना ती And that is not prayer. देव सदांच ताजो ताळो तुवें आयकूंक जाय सोदता आसा And God wants us to listen to His voice. मोगाचें देव तुज्या लागीं उलोवंक सोदता God wants to speak to you. तो शिकोवंक सोदता And He wants to teach you. दाखोवंक सोदता He wants to show to you. सारक्या वासात पळय ते These things I have written to you concerning those who try to deceive you. दोस कोण तुका डिसीव करूंक सोदता देवाच्या भुरग्यांक Those who try to deceive the children of God. कित्याक सांगल्यार आतां ह्या वेळार डिसीव करूंक जायना तुका देवान आपलो काशा आत्मो जेजू क्रिस्तार तुज्या भितर घाला And God has put His Spirit in our hearts, therefore nobody can deceive us now. कित्याक सांगल्यार तो तुजो सगळे शिकयता तो दाखयता तो जावन आसा Because He is the one who teaches us. But the anointing which you have received from Him abides in you. And you do not need that anyone teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things, ऑल थिंग्स सगळे वस्तू देवाचे सगळे गुपित वस्तू देवान कितें तयार करून दवरला ते तुका दाखोवचे पसत देवान तुजे भितर आत्मा घालून दवरला and all things that are hidden in God, the Holy Spirit reveals to us. कित्याक तुवें जेजू सल्ल्या भशेन चलोवंक जाय Because we need to walk like Jesus walked. कोणाच्या मुखार वचून अशें करचें न्हय We did not bow down in front of people. कोणा लागीं जावचें न्हय We did not run to people. मोगाचें हे देवान आमकां दवरूंक ना God has not kept us for that. देवान तुजे भितर पवित्र आत्मा घाला God has poured His Spirit in तुजे you भितर मिरेकल करच्या पसत in order for miracles to work in your life. मिरेकल्स मोगाचें हर एका भावार्थ्या भितर देवान पवित्र आत्मा घाला तूं खंय वचून प्रेयर केल्यार तुज्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत ती मिरेकल करता God has put His Spirit so that in our lives and in other people's life, miracles will take place. Galatians chapter 3:5 सांगता आसा देवान तुजे भितर पवित्र आत्मा घाला मिरेकल करच्या पसत And Galatians chapter 3:5, it is written that God has put His Spirit in our hearts to perform miracles. देवान तुमकां सुभापणान आपलो आत्मो दिता आनी तुमचे मदें विस्मितां करता तुमी समर्थीची कामां करता देखून तो अशें करता जायत व तुमकां परगडटल्या ती शुभ वर्तमानां तुमी भावार्थान मानून घेतला देखून मोगाच्या भावनेन भयणीनो आज हांव कितें सांगता आसा What I am saying today, हांगा भावार्थ्या लागीं उलयता आसा that this is written for the believers. अनभावार्थ्या मध्ये तुम्ही गेल्ले आहेत ना When you go among the unbelievers, तुम्ही अनभावार्थ्याच्या घरा गेल्ले आहेत when you ना go to the house of एका unbelievers, पिडेस्त मनशा लागीं गेल्ले आहेत when ना you go to a sick person, पास्टराक आपय नाकात do not call your pastor. पास्टर तू यो Pastor, you come. पास्टर नाही तुज्यान करूंक जाता Even you can do it. मग थोड्या पिटी थोड्या पास्टर सांगतात तू करूंक जाता हांव येता कोण ना मोगाचें न्हू हर एकल्यानी देवान तुका हर एकल्याक पवित्र आत्मो दिला ताणे कितें शिकयला तें तुमी शिकोवंक जाय And God has given each one of us Holy Spirit. Whatever He teaches, we need to ताच्या learn. बळान तुमी चलोवंक जाय You need to walk in His ताच्या महिमे strength. पसून जियोंक जाय You need to live for His glory. मोगाचें न्हू पवित्र आत्मा सदांच आमकां हंबल करता And Holy Spirit humbles us. बायबल सांगता आतां आमी जेम्स चॅप्टर 4 काडलेले ते मातशे मुखार वाचया James chapter 4, verse 5. Or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us yearns jealousy? हय आमचे भितर घाल्लेलो आत्मो चड कुण्णाटकायेन भरता कित्याक सांगल्यार ऐका
आमचे भितर एक पवित्र आत्मा गेला सगळ्याचे भितर तो पवित्र आत्मा किती आपसो दिला And why has God given us the Holy Spirit? दुसऱ्या लागे ऐकूंक या ताका ऐकूंक To listen to others or to listen to Him? हो असो पडला तू असो कोणा लागे विचारूंक गेला And you're going to ask somebody else without listening to Him. देवाचो आत्मा सांगता आसा तुका गुपीत कितें लिपोवन धरला हांव तुका उक्ते करता हो And the Spirit of God tells that I will reveal the mysteries to you. कित्याक सांगलें बायबल सांगता आसा 1 Corinthians chapter 2 verses 9, 10 and 11. 9 was However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. आता पळय दोळ्यांनी मनशाच्या दोळ्यांनी पळोवन कानांत आयकना मनांत रिकोंक ना कोण ताचो मोग करतात कोण ताचो मोग करतात And who are the ones who love Him? कोण देवान धाडलेले देवाच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक मानून घेतात ताज्या एकवटांत येतात ताजी भुरगीं जातात ती ताजी मोगाची And those who believe in His Son Jesus Christ and accept Him as their Savior and who live in Him. तेन्ना तांकां पवित्र स्नान घेतलें तेन्ना कितें मेळटा पवित्र आत्मा मेळटा And when they are baptized, they receive the Holy Spirit. आतां देवान भुरग्यांक कितें दायज ग्रेस काय तयार करून दवरल्या न्हू ती आतां तो दाखोवंक सोदता आसा And whatever inheritance He has prepared for His children, He wants to reveal it to us. These are the things God has revealed to us by His Spirit. ताज्या आत्म्या वरवीं हें ताका उगडापे करता हांगा आसलेल्या हर एकल्याकी सरकार तुमकां कितें देवान तयार करून दवरला हर एकल्याकी आत्म्यान तो मागणें करता आसतना देवाच्या हाजीरपणांत बसल्या तेन्ना एक रेवलेशन येता देवान तुका कितें तयार करून दवरला And to each one of us gathered here, through His Spirit, He reveals unto us what inheritance God has prepared for us. तेन्ना तूं खुशालकायेन भरता And then you are filled with joy. देवा कार्ग दिता And you thank God. तुवें कोणा लागीं हेची गरज ना You do not need to go to someone else. ताज्या लागीं वचून म्हाका पासपोर्ट केन्ना मेळटा म्हूण विचारून येता तूं And you're going to somebody else and asking them when you will receive your passport. पासपोर्ट केन्ना जाता सरकार असलो देव जाणा And the passport, when you need it, your Father in heaven knows. मोगाचें हांव काजार जाल्लें तेन्ना म्हजो चेडो कोण मेळटा एका प्रॉफेटा लागीं वचून विचार नाका Don't go and ask a prophet who my son will marry. तुका देवान तुजे काजारी जिवीत तयार दवरला देव तुका दाखयतलो तूं देवाचो आत्मो And येवन God will reveal unto you the plans for your future. मोगाचें न्हू पास्टर आनी कोणा मनशा लागीं तुज्या घरकाराक दाखोवंक दवरुना ताणें And God has not kept another person to reveal unto them about your आज husband. ह्या डिसेप्शनामध्ये पावले आमी मोगाचें And today we are deceived. मोगाचें हे आज कोणाक खोळीत ना हे सत And nobody knows the truth today. मागणें ना There's no prayer. प्रेयराचे एक वारी प्रेयर करनात मोगाचें आज आमची बावडती And believers are not even praying for 1 hour. मोगाचें पळयात मोबायल चार्ज करूंक तुमकां मोबायल कितले वेळ लागता चार्ज जावपाक How much time does it take for your mobile to be 90%. charged? हय 45 आमचो राजेचो 45 मिनिट्स काही हय थोडे फास्ट चार्जींग आसता थोडे स्लो चार्ज आसता स्लो चार्ज कितें जाता 2 वरां लागता न्हू थोड्या फावटी म्हाका खबर ना म्हजो कशें आं हय तो चार्ज करूंक इतलो वेळ लागतालो तुका चार्ज जावपाक कितलो वेळ जाय स्पिरिटान There's a certain time for your mobile to be charged. So how much time do you need to be charged in the spirit? मोगाचें न्हू प्रेयर ना जाल्यार आमी हारताय मोगाचें Without prayer we are defeated. तूं देवाच्या आत्म्यान तूं बरोवन तूं प्रेयर करता आसल्यार जेजून केल्ली कामां तुज्यान करूंक जातली If you are filled in the spirit and you pray, you can do the things Jesus did. मोगाचें न्हू ताज्या पासून तूं जेजूचे धर्मदूत ही अजपा मिलाग्रे करता आसले And that is why the disciples of Jesus were able to do the आनी miracles and wonders. जेजून कितें केलें तें जाणा आसलें And they knew what Jesus did. तांणी केन्नाय येवन विचारना अजपा करूंक मिलाग्रे करूंक शिकय सोन केन्नाय विचारूंक ना They never asked Jesus to teach them how to perform miracles and wonders. तांणी कितें विचारलें And what did they ask him? जेजू लागीं कितें मागलें तांणी What did they ask of मागणें Jesus? करूंक शिकय Teach us how to pray. आज आमी सांगूंक जाय सोमिया आमकां मागणें करूंक We शिकय need to ask, Lord, teach us how to pray. सिक्रेट की जावन आसा प्रेयर मोगाचें The secret key is prayer. एका बिलिवराचे लायफान सक्सेस पळोवंक जाय जाल्यार If a believer wants to see success in their life, बऱ्या भलायकेन जियोंक जाय जाल्यार if they want to live in good health, फॅमिली भितर एक शांती समाधान कुशालकाय जाय जाल्यार if you want peace in your family, तुज्या जिवितांत एक जैत जाय if जाल्यार you want victory in your तुज्या life, जिवितांत मिलाग्रे पळोवंक जाय if you जाल्यार want to see miracles in your life, म्हाका मेल्ले वस्तू जिव्यो जावंक जाय जाल्यार if you want dead things to rise up,
पवित्र आत्म्यान भरलेले मागणे जाय You मगोचेनो need prayer filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान भरून मागणे करना जाल्यार If you do not pray सगळे being dead filled with the जातले. Holy Spirit, सगळे dead everything will be dead. मगोचेनो डेड जावंक देव कारण नाही And for it to be dead, God is not the reason. जेजू सांगता असं एक वार तुमकां मागणी करूंक जायना And Jesus tells, can you not pray even for an hour? ताळणी तुमकां ताळणी येतली You will have temptations तुम्ही ताळणी भितर पडटल्यात and you will fall into temptations. पातका भितर You will पडटल्यात fall into sin लजे भितर and you will पडटल्यात fall into shame. मगोचेनो सैतान आमकां बावडत्यांक लजेक घालूंक वावर करता And the आसता. Satan wants us to fall into shame. मगोचेनो म्हाका कोण सांगा लागलो And someone told me, ब्रदर तू प्रेयर करता की सारले brother, do you pray? I asked. 10 मिनिट्स केन्नाय करता हांगा लागलो And he said that he prays for 10 minutes occasionally. 10 मिनिट्स And I said, only 10 minutes? नावपाक कितलो वेळ And how much? 15 मिनिट्स 15 And मिनिट्स how much time do you take to take? 15 मिनिट्स नावपाक खंय And it takes 15 minutes to bathe. नावपाचे पहिले प्रेयर जावन वयता हांगा And he takes more time to bathe than to pray. हांवें सांगलें जेजू क्रिस्तान एक टायम आमकां दिला And Jesus has given us a time to Minimum pray. एक वार. Minimum 1 hour. दिला गेत्सेमनी प्रेयर करच्याक पयले जेजू क्रिस्त सांगता आसा एक वार पुणी प्रेयर करूंक जायना And at Gethsemane, Jesus tells his disciples, can you not pray at least for an hour? जेजून कितलो वेळ केल्ले ते प्रेयर And for how long did Jesus pray? ना ना गेत्सेमनी हेच्या वेळार फूल नायट करूं ना 3 hours 3 hours. एक पुटी 2 पुटी 3 पुटी वया न्ही Once, twice, and thrice. 3 पुटी आयिल्लो And he came down thrice. मगाच्या तो अख्खी रात करता आसलो थंय आमकां पळयता 3 वरां हांगा एक वार दिला एक वारी करना ये त्याने येताना येणे घर येवंक सगले And when he went, they was asleep. मगाच्या भावडान भयण आमकांय तशेंच सैतान ताळणी घालूंक सोदता And similarly, the devil wants to tempt us. कित्याक सांगल्यार तूं प्रेयरांत वाडल्यार ताजी कामां काबार जाता If you grow in prayer, you will destroy the works of the devil. तूं देवाक वळखता And you will know God. तूं देवा सांगता चलोंक लागता And you will start to walk in तूं God. देवाच्या मोगांत वाडटा And you will be filled with the love of देवाच्या God. महिमेन तूं भरता And you will be filled with the glory of मगाच्या God. भावनान भयणीनो My dear brothers and तुका sisters, तुजी वळख मेळटा and you will know who you are. तुजी वळख मेळनो तो ताका And he doesn't want you to know देवाचो yourself. मायल्ले तेन्ना तुका तो गोवाय कितें दिता तूं देवाचो पूत साकून And when you receive the Holy Spirit witnesses that you are a son of आमी कोण God. जावन आसा देवाचे Who are we? पूत सांगल्यार आतां एका जायते कोण एकलो सांगूंक लागलो एक पुटी म्हाका And someone told me once, अंबानीचो पूत जावपाक जाय आसलो I should have been born as Ambani's son. कित्याक विचारलें हांवें And I asked why. अंबानी लागीं असले सगळे म्हाका मेळटे And everything that he owns will be mine. तें आशा नाका And do not desire that. तूं देवाचो पूत जावंक अशें You have to desire to be the son of God. आमकां आपल्या भाशेन करूंक सोदता And God wants us to be like him. ताज्या वाटयेन तो चलोवंक सोदता And he wants us to lead in his ways. आयजायान तो सांगता आसा In the book of Isaiah, he says, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही my ways are not my ways are not your ways, म्हजे चिंताप तुमचे चिंताप and my thoughts are not your thoughts. म्हजे चिंताप तुमचे चिंतपावर वयर आसा My thoughts are higher than your thoughts. स्वर्ग कितले उंच तितले म्हजे चिंताप आनी म्हजे वाटो वयर आसा As the heavens are higher than the earth, so are my thoughts higher than your thoughts. जेजू सांगत आमी मेळ्ळे तर ना And when we are in Jesus Christ, देवाचे पूत जाल्ले तर ना when we become the sons of God, मगाचे न्हू आमकां मोल दिवन विकते मोला घेतला खबर and he has purchased us with a price. खबर आहा न्हू You know that, right? बायबल सांगता आसा The Bible tells us 1 Corinthians in 1 Corinthians chapter 6 verses 19 chapter 6 verse 19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. तुम्ही देवा कडचे पवित्र आत्मा गेला आणि तो तुमचे सवेतिकान करूंक आसा तर तुमची कूड ताचे मंदिर आणि तुम्हीच तुमचे न्हय हे नकळत तुम्ही देव पगार का All glory to God. आमची कूड पवित्र आत्म्याचे मंदिर Our body is the temple of the Holy देवान पवित्र आत्म्याक Spirit, देणे जावन दिला and we have received the Holy Spirit as a आता gift, तुम्ही तुमची नाही सांगता आसा and you are not your own, तुमका व्हडले मोल दिवन विकते मोलाक घेतला and you have been bought at a price. आता मोल दिवन विकते मोलाक घेतल्या उपरांत ते कोणाची वस्तू कोणाक जाता And when you buy something at a price, who does the thing belong to? मोबाईल दी हांव आतां परचेस करता आसा If I purchase this mobile, हो मोबाईल आता हांवें परचेस केला and now I have purchased this किती rate mobile, 1 लाख सोड जाले 1 लाख सांग
सेकंड हँड मोबाईल कितलो How much is this mobile worth? 50,000. 60,000 ओके 60,000 60,000. 60,000 पे केले आमची ती आता And if I have paid Brother Suhas 60,000, who is the owner of the phone? आता जायला फोट्टाव मोट्टाव यूज करताव कितेंय करता ताका विचारूंक जायना And I can do anything with the phone and he cannot ask me. मॉल दिन आसतना तो सांगता आसता, ए हात लाय नाका रे अशी कर बाटन दाब म्हजो मोबायल तो सांगता आसता वय या न्ही And if I have not paid, then he can tell me what to do with the phone. तशें देवान आमकां मोल दिवन विकते मोलाक And घेतला God has purchased us with a price. आतां आमी कांय सांगोंक जायना And ताका we cannot tell him anything. तुजी खुशी म्हज्या थंय जाव Let your will be done in my देव life. सांगता आसता हांवें तुका परचेस कर जालें And God is saying that he has आतां purchased ओनर you. कोण जालो And who is the owner? कोणें चलोवंक जाय And who should lead? मोल कितलें आतां And what is your value? आतां आतां हांवें हाका 50,000 धरल्यात 60,000 आतां आमचें मोल कितलें What is our value? प्रायसलेस ना प्रायजा ना जेजू पुतूच तूं And our value is the Son. देवाचो पुतूच देवा आमचें मोल And the Son of God is our value. देवान आपल्या पुताक ओपून दिलो And he has given his Son. आतां आमचें मोल जेजूचें मोल And our value is the value of Christ. आतां सदांय मोलादीक वस्तू आनी आनी हाडली आमची ते कोण मेलविनान हाडली If Melvin uncle gets a valuable thing आतां सांगता आसा 3 lakhs for 3 lakhs, सदां सांगता आसा 3 लाख दिवन हाडला सांग and he'll tell every day that I've purchased it for 3 lakhs, मोल ताजें 3 लाख वय या न्ही if its value is 3 lakhs. आतां आमचें मोल पुताचें मोल जाल्यार आमी कोणा भाशेन जाले If our value is the value of Christ, what? कंप्लीट पुता जेजूचें मोल जालें And our value is that of Jesus. जेजू आमकां पुताच्या मोलान पळयता आमकां And देव आमचो सॉरी देव आमचो आपल्या पुताचे कंप्लीट व्हॅल्यू आमच्या भितर आहा And the Father sees, when he looks at us, he sees the value of his Son in us. आमी जेजू कितलो मोलादीक देवाच्या दोळ्या मुखार तितलेच मोलादीक आमी We are as valuable as Christ is in the eyes of our Father. मोगाचें न्हू तें मोल ताणें दिवन आमकां विकते मोलाक घेतला And he has paid that price and bought जाल्यार us. आमी समजून घेनात And we do not understand that. थोड्या फाटी सांगचे हांव दूल सोम्या And many times we say, we are dust, O Lord. सोम्या हांव कांय न्हय And we say, Lord, I am nothing. देव सांगता आसा तुका हांवें म्हज्या पुताक दिवन तितलेच मोल दिवन हांवें तुका घेतला तूं म्हजो पूत And the Father is saying that I have given my Son and I have bought you. दूल सांगले तेन्ना सैतान खुशाल पावता And when we call ourselves dust, and the devil is happy. मोगाच्या भावनान आमी दूल न्हय We are not dust. मोगाचें आमी मोलादी We are valuable. आमकां मोल दिला And God has paid a price. आपलो पूत जेजू क्रिस्तच आमचें मोल जावन आसा And he has given his Son Jesus Christ as the price for us. आतां पुताक कितें आसा तें सगळें आमचें And whatever belongs to the Son belongs to us. आतां पुताचें सगळें कितें आतां जेजू क्रिस्त सांगता आसा कितें सगळें बापाचें तें सगळें And Jesus tells, whatever belongs to the Father belongs to me. आतां आमी कितें सांगूंक जाय What should we say? कितें सगळें बापाचें जेजू क्रिस्तार तें सगळें आमचें And whatever belongs to the Father through Jesus Christ, it belongs to me. वय न्ही वय देवा बापाचें कितें सगळें आसा जेजू क्रिस्ता थंय ताजें पूत ताज्या सारकें आमी आसा सगळें आमचें And everything through Jesus Christ, whatever belongs to the Father belongs to me. तें सरकार तयार करून दवरला मोगाचें And God has prepared that for us. महिमेन सुद्दां आमकां तयार केला And for the glory of God, He has मोगाचें prepared सोडूं that. नाकात. Do not let go of it. मोगाचें न्हू त्या प्रकोश्ठेंत तुमी चलात And walk in that प्रेयर revelation. सोड नाकात Do not leave प्रेयर praying. ना जाल्यार वीक बावडती जातात Without praying, you will be a weak believer. भिरांतेन भरलेले You will be बावडती filled with fear. कोणाक भिया नाकात मोगाचें Do न्हू not be afraid of anyone. कित्याक आतां कोणाच्यानी कांय करूंक जायना Nobody can do anything आमी to देवा you. बापाचे पूत जावन आसा We are the sons of देवा God. बापाचे महिमेंत आमी चलता And we are the ones who walk in the glory of God. We walk in the wisdom of Righteousness जावन God. आसा आमी We are the righteousness of देवाचे God. होलिनेस आमी जावन आसा We are the holiness of मोगाच्या God. देवाचो ताळो आयकता ते And we are the ones who listen to the मोगाच्या voice ह्या of संवसारांत God. जेजू भाशेन मिलाग्रे करता ते And we are the ones who work सगळें miracles. जातलें. Everything will ताजे happen सांगता मेळ्ळे तेन्ना if we are in ताजे Him, सांगता चल्ले if तेन्ना we walk in Him. देव बरें करूं मोगाचें God bless you. देव तुमकां आशीर्वाद